41 Ampi RD block by Khobjak Tini YTF second foundation day Youth Tipra Fedaretion Asaima Salna Rogai Ampi Tipra Mota Party Office wo kaisa naitotok program khaijakha o program o phai manjak phaikha Ampi RD block ni YTF ni president Raju Deburma tei TTAADC ni Honoreble MDC Sodagar Koloi tei 41 Ampi Nogor ni MLA Pathanl Jamatia Subzonal Chairman tei bu bonlogi kwbangma manjak phaikha hingke tini o pandani okrangai tini flag nuta sai TTAADC ni YTF ni Central Working President Borom Gunang Sodagar Koloi MDC bono hai o tini flag no se sai don hani bangai kobok jau Jogo ya pakor di YTF long live YTF second foundation long live YTF second foundation long live YTF long live Bagra long live Bagra long live Tipra Motha long live Tipra Motha long live YTF ke Haji sung hai joto Tebe paisa paisa bono sigino no ya somani te YTF ni working president central Tebe paisa paisa junal chairman Borom Gunang sar Surjo Basi mor sonombu moni sigino no ya somani Tebe sigino paisa paisa sabna chairman Borom Gunang sar Gokul Nongdo Jomatiya no bahani moni sigino no ya somani kobok Tebe kobok jao district vice president Borom Gunang Naihon Jomatiya no bahani moni sigino no ya somani bang kobok Music almost Magic hingga jasa fan kebang panot thuya. Kalau tu hari tu sebab apa? Gereng stang na. Ya bon na mulai sesal kukin deh. Memang mati kau kalau ni kau. Saya. Ini India se movement freedom movement participate kaya jotono especially yorman bang siklaman bang ama agaman sogoine bukagra sini siklabaine sini dofa sini je identity crisis tongoni sini kitabok sing demand khai tongoni sini har frame na pinani a demand ro ekmatro bazar joto bazar khai tongari kolai tongo Father of God, Gulay Tonga, Father Budumova. So that's the foundation there. Sini assembly hall. We was on back, Sini YTF. Abonus celebration ceremony. Muito Kaimani. They dropped on us money. Next year was a month again. Table. I was the assembly. 5 minutes or angry. Assembly go to এই সমাজ নিস যে জায়গা চুং শিক্ষিত যুবতী Borong ni ceng, samung tanggutan nukmani jaga bo ceng tini nukha cini o jaga, cini siklarok, cini cererok, samung sitrabai, tomung sitrabai, gedaloi cini समाज बेलाई खेनो सिसिलालां थांबाय क्या बरि बागै दाखुरक बुकुरक सिक्लारक साकचालायरक जत चिनि सिक्ला जारा जुबक तंनायरक जों तिनि मा वान संनाय देशनि गान्धारी देशनि मेरुदण्ड जेमन चिनि अर फुजि तंमा हाय समाजनि मेरुदण्ड समाजनि गान्धारीके चिनि जुबकरक तिनि चिनि अकरा चक्रा बुरा बुरी जारा तंनायरक फाइमानि साइ थांमानि दय तंखा दाबो ए जे जुबक तंनायरक बरंनो चिनि समाजनो नाथुथके तिसा थानि गुरुत्वपूर्ण कायसा दायित्व तंगो बरि बागै आं विशेष खायै चिनि YTF यूथ टिप्रा फेडारेशन
অচিনি মথানি যারা কর্মকর্তা তংনাই রনা ওয়ারিয়ার্স তংনাই রনা সানা মুজুগো যিনি সমাজ নচুং নাইথক মুক্তকে মাতি জানাই যিনি সমাজ নাইথক মুক্তকে তিসাথানি যিনি YTF রংনি গুরুত্বপূর্ণ কাইসা বরংনি দায়িত্ব তঙ্গ এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন খাইমানি বিসিংতৈ আগামী দিনে যিনি অম্পি এলাকাও যিনি অম্পিনে অত্র এলাকাও जों কাইসা जों সাজা পরিবেশ তিসাবই যিনি অরনি শিক্ষা শিখলি রং লামা কাহাম ফুনুগৈ যিনি সমাজ নচুং রক্ষা মা খালাইনাय বনি বাগৈ আনি কাইসা আহ্বান তংনাय আনি কাইসা বিশেষ ভাবে আনি ব্যক্তিগত ভাবে আনি অনুরোধ তংনাय যত যুবক রং ফাইদি বুসকাংনি সালো অক্ষরদি আগতি ইয়াক বাই ইয়াক রময় যিনি সমাজ রক্ষা খাইতেনি যিনি সমাজ নাইথক মুক্তক খাইতেনি ইয়া পিলিসে দিনে কবগম নারগৈ তিনিনি সংসামা সাল দ্বিতীয়তম বিশিनै সংসামা সালनो रगै अमसुनो आरि गक गचारमु नारगै अरनारि कमनो थाका YTF आयोग लक्षण सुबागरा आयोग लक्षण যুব সংগঠনে দ্বিতীয়তম উপলক্ষে সবাইরে এই গরমে फाउंडेशन देनो रगै যত মালখুঙ্গ থাংলাই সুখ খাইনাই রকন সাতুং কুতুংনি জরাও সর্ব ডিস্ট্রিবিউট খাইজাকা লামা লামা দোকান পাট রকম নাই নাই দি ini YTF ni second foundation dia. Am mission ti jabo. Khai duibar khai ni. Ku yang bas kang नहीं है हाँ कितना चाहिए ले सकते हैं नहीं ना वो लोग फाइट दियो 2009 पे दी अरे ना उन्होंने दिल्ली के ऊपर वो जे और लोग फाइट करें तो Oi, glass. যত YTF লিডার जों फाइनाल दा बै फाइनाल हस्ता खयथ रोबट पास এর মধ্যে তিনটা স্তর এটা জব হয়েছে যে 5 বছর সবই মানি আর ড্রাইভার বড় করিত কিছু লাইনে দুই ग्लास আছে না ग्लास अरे यार पे क्लास नहीं আর ইম্পর্টেন্ট রোড